hope you are doing well no matter where you are, and thank you so much for joining us this morning for our PD Talk. So I will explain a bit what is PD Talk. PD Talk, or also known as a Professional Development Talk, is a program of talk series organized by students of Bachelor of Science in Tourism Management, University Teknologi Mara, Melaka. So this program is aimed to discuss relevant current issues and topics between the faculty and the industry. Some of the topics covered by this program include wellness and fitness lifestyle, safety issues, recreation, managing stress and emotions, professional grooming, personal finance among youth, and digital transformation in tourism. So let me introduce myself. My name is Siti Nur Hidayu, and you can call me Ayu. I will be your host for today, and I will be accompanied by my co-host, Intan. Intan, where are you? Hi, I'm your co-host today. My name is Nurul Intan Nadia. You can call me Intan, and I'm so excited to be here with all of you guys. Okay, without further ado, let me introduce you guys to our PD Talk coach. Sorry, our PD coach, Madam Azwin Aksan. Madam? Madam dah masuk ke? Tak sure lah, tapi tadi macam dah remind. Semalam pun dah remind. Macam mana ni Ayu? Mana Madam? Mana Madam? Fina boleh tolong callkan Madam tak? Boleh je lah Fina tolong kau kan. Madam ni orang dah remind dah malam tadi. Lupa lah tu. Kejap Tolong call. Tak. Sampai hati Madam. Sampai hati Madam lupa. Madam? Hello Madam? Madam? Hello. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Madam nak pergi mana tu? Madam dekat mana ni? Kenapa? Kita ada PD Talk lah Madam pagi ni. Madam lupa ke? Korang ada PD Talk? Bukan ke korang kata nak buat CSR? Dah, CSR tu dah buat lama dah Madam. Pagi ni Dah PD buat Talk dah, tak ada Madam. lagi. Apa Madam ni? Saya dah on the way nak pergi CSR dekat Pulau Tioman ni. Dia jauh dia Jauh Madam. sangat tu Patah Madam. balik Madam. Okey. Tak habis lagi. Masuk Madam. Tak lengkap tak nak Madam. Okay. Sorry guys. Okay, Madam dah ada ke? Madam. Madam lupa Madam. Madam ni. Madam. Oh tu, okay. Okay. Okay dah kembali Madam. Madam. Assalamualaikum Madam. Madam ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam. Madam pergi mana tu Madam? Cantik-cantik. Saya nak pergi healing. Madam, awal Madam. lagi Li, Madam. Nak healing kenapa? Dengan penyu. Saya ingatkan hari ni tak ada talk malam je ada. Tak ada Madam. Madam lupakan penyu Madam. Sampai hati Madam. Oh, ada PD Talk je. Oh, maaf lah. Okey, Ada Madam. saya dah sampai Mersing dah ni. Patah Patah balik Madam. Tolong patah balik Madam. Kami bayar dia minyak. Kami bayar dia minyak. Saya dah janji dengan Power ni, tahu tak? Patah balik Madam. Madam. Dah salah tu Madam. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Saya kena telefon Power lah cancel ni ya. Betul. Okey. See you. Bye. Okay Madam. Macam mana Madam boleh lupa ni? Mantap. Hai Madam. Hai Madam. Hai Madam. Laju sampai. Saya naik penyu. Jadi Naik penyu. Penyu boleh terbang Madam. Ya. Laju penyu tu. Cancel lah. Saya baru nak pergi healing. Korang ni macam-macam lah. Jadi Madam Li tak jangan ajak lupa, kita orang. Li ajak kita Korang orang. pernah ajak saya? Tak pernah kan? Pernah Madam. Pernah Madam. Madam. Okay. Thank you so much for having all of us this morning. Thank you. Okay. Madam jangan pergi jauh-jauh. Tak payah pergi jauh-jauh nak pergi Tioman. Susah aje.
Kita orang dah import dah. Orang Tioman datang hari ni. Okay. Ready, okay? Okay. Jadi kita dah kenalkan madam. So kita nak kenalkan pula kita punya panel speaker. But before that, here's a little introduction of her. So let's enjoy the montage. Puan Siti Hawa Abdul Wahid is the General Manager at Juara Turtle Project, JTP, a marine conservation group in Tioman Island running a sea turtle conservation project, coral rehabilitation project and community outreach program. She provides a platform for volunteers all around the world to come and contribute to marine conservation work with the project. She actively engaged with the government agency and authorities relevant to natural resources on her work on conservation. She is also enthusiastically involved with the environmental right and justice advocacy program with the aim to normalize the environmental democracy literacy to strengthen the sustainable development process in Malaysia. She successfully represented Malaysia in the 2019 and 2021 iteration of the Asia Pacific Forum on Sustainable Development. For the general public information, the Asia Pacific Forum on Sustainable Development is an annual open intergovernmental forum that also serves a regional platform for helping nations, particularly those with the special needs, implement the 2030 Agenda for Sustainability Development. It also serves as a regional preparatory meeting for the high-level political forum. There are roughly 46 countries, including Malaysia. They are members of the country and take part in this program. Additionally, Puan Siti Hawa was able to plan a number of local empowerment initiatives for local population in Kelantan, Perak and Pahang and ecotourism and social tourism to improve their socio-economic status, create high-quality tourist product and successfully package tourism product as CSR initiative for businesses. Additionally, she set up ongoing courses on environmental rights for communities for forest-dependent community in Perak, Pahang and Kelantan who depend on forests so that they are aware of their right in terms of local development. This program is under latihan aktivis alam sekitar (LASAK) for the urban community and young people throughout the peninsula. Last but not least, she enjoys reading and watching documentaries in her spare time. Very nice introduction. Okay. Very nice. Siapa lagi voice over tu Assalamualaikum Puan Siti Hawa. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Puan Hawa. Hai. Hai Puan. Hai Puan Hawa. Thank you for having me. Macam mana tadi video okey tak? Oh, okay. Like the first videos on the team tu macam wow, kreatifnya. Ya, kan? The So, thumbs up gimmick, sudah. although I've been informed, I was like, oh, coolnya gimmick ni. Tak tahu lah, ada Thanks orang to our thank you, multimedia Puan. team. Congratulations kan? Saya yang kena jadi dia punya pelakon ya. Our next phase. As the title suggests, our program today about corporate social responsibility, Save Our Turtles. So we want to discuss on wildlife volunteering, the benefit and the challenges of wildlife volunteering, the requirement to start volunteering, and the importance of turtle conservation to our environment. Ya, jadi sebelum kita mula, bolehlah kita bertanya khabar dulu dengan Puan Siti Hawa. Aduh, Bagaimana aduh, sekarang sorry. cuaca di Pulau Tioman, Puan Siti Hawa? Okey. sekarang kita sedang dalam musim monsun. So waktu musim monsun ni memang hujan lebat, kadang-kadang ribut. Ni pun baru je tadi ribut. Saya macam terkejut je. Oh, Ada ya ke? Jadi ada pelancong dahan tak pokok adalah jatuh. time ni? Pelancong sekarang disebabkan esok kita ada surfing competitions, international surfing competition. So dalam minggu ni ada ramai orang. So sebelum ni start daripada awal bulan November dah kurang dah turis kat sini sebab waktu monsun
Memang kadang-kadang ferry pun tak ada. Memang tak boleh buat aktiviti air langsung. Lepas tu hujan, ribut. So waktu monsun memang waktu bertenang lah kat sini. Sebab tak ada siapa-siapa. Oh, I see. Jadi itu sampai bulan berapa tu Puan Siti? Hawa? Monsoon season dekat Tioman tengah bulan November sampai akhir bulan Februari. So sebenarnya awal Mac kita akan pulau ni akan busy balik lah. Tapi aktiviti breeding turtle masih ongoing lah ya? Oh tak ada sebab ombak terlalu kuat, penyu pun memang struggle nak berenang. So Alright. Okay, so this without session- wasting any more time, let's go. Let's pass the session. Madam, jangan, Are madam, you? kami ada Oh, ada lagi? sikit lagi. Ada lagi? Okay, Ada okay, sikit okay. lagi. Okay. Satu lagi. Okay, throughout this session, we have interesting questions to ask our panel speaker. So we hope everyone can stay with us till the end of the session so that we all can learn something from today's session. Okay, before we start, I would love to share with all of you a montage of our experience in volunteering at Turtle Conservation and Information Centre Melaka. So let's enjoy. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, oh, 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 oh. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, just don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My I hear it calling outside my window. I feel it in my soul. The stars were burning so bright, the sun was out till midnight. I say we lose control. Wow. Ada soalan nak tanya. Pergi je tak Korang pergi? buat Tak apa, nanti excavation saya tak nak pakai pergi. glove? Apa dia, madam? Tangan korang tak bau ke? Pakai. Bau Sebab kalau tak jugalah. pakai glove boleh Oh, dia berbau ke? dia bau. Ada berbau. Pakai berbau berbau. Bau dia sangat syahdu Dia kan. berbau macam mana? Maknanya bau dia tu melekat lah. Melekat, madam. Okay, tak apa. Nanti saya pergi Pulau Tioman ya. Okay. Hari tu tak sempat nak pergi kan. Syahdu bau dia macam tu. Okay. And to both of our amazing moderators, the stage now is yours. Yay. Thank you, Liana. So, Puan Hawa, Yeah. based on your education profile, so we are really interested about bagaimana Puan Hawa boleh terfikir ataupun terinspirasi untuk tukar profil Puan daripada Bachelor of Arts kepada Marine Field. Apa yang membuatkan Puan terfikir begitu dan kenapa? Silakan Puan. Oh, okay. First of all, Assalamualaikum and a very good morning kepada semua attendees.
So back to the question, macam mana I get involved in this conservation field, although I punya study degree adalah Bachelor of Art. So I started off as a campus volunteer. So I study dekat USM. Waktu tu around 2012 I think. So kita ada start sustainable campus movement. So I volunteer myself untuk do all the campaigning. Lepas tu kita buat clean up around the campus. So I start from that. So I'm still doing my degree on arts. So dalam I punya degree, I ada satu modul di mana I belajar cara untuk buat proposal, cara untuk buat report, like the ethics of reporting lah. So when one of my volunteer program at that time, so dia like small NGO tau. Lepas tu they approach me macam, boleh tak kalau you tolong kita orang buat grant to look for, buat proposal to look for grants untuk fund kita punya project. So I was like, okay je sebab I memang belajar. So I pun tolong dia orang buat report, buat grant. Lepas tu kita, grant tu approve. So kita dapat funding untuk run the whole project in a larger scale. So from there, I was involved dalam conservation field, dalam conservation career. Walaupun I tak ada langsung background on any maybe marine science ke, wildlife science ke, zoology ke, tak ada langsung. Tapi that is how I got involved. Dan from my experience, I memang nak highlight bahawa kita kalau nak get involved, kalau kita nak ada career in conservation pun, kita sebenarnya tak perlukan pun marine degree semua, science degree semua tu. Kita kena ada dalam satu team yang run the conservation program. Kita kena ada orang yang in charge of the scientific thing, sebab kita also kena ada orang yang in charge of the accounting, of the creative campaign, of the administration. So kita ada pool of expertise yang terlibat dalam satu-satu conservation project tu. Bukan science degree je yang boleh ada conservation career. Okay, so dekat Malaysia ni Puan awak banyak, berapa banyak center untuk conservation penyu? Untuk penyu, kita tadi Pusat Konservasi Penyu Melaka yang government yang run ada. Saya rasa semua negeri yang ada penyu ada center yang diuruskan oleh government. Tapi Melaka yang you guys pergi visit tu memang the best lah in term of their management. So you guys tengok dia orang punya props, dia orang punya gallery. So memang pack of information. Right. Lepas tu Jabatan Perikanan ada lagi center dekat Terengganu, Kelantan, Pahang. Faham Puan sebagai NGO kan, sebagai General Manager as Juara Turtle Project kan, dekat sana ada tak buka macam volunteer untuk kita as student untuk join lah, ataupun local ke foreigner ke, macam mana tu Puan? Ada, kita dekat Juara Turtle Project kita memang ada volunteering program. So untuk volunteer program kita minimum stay 1 minggu. Sebab kalau you nak involve in sea turtle groundwork kan ada training semua kan. So kita akan spend few days of training, then after that few days tu you boleh conduct your own activities on sea turtle conservation lah. Dan kat sini kita bukan ada sea turtle conservation je, kita juga ada coral rehabilitation. Disebabkan pulau Kampung Juara ni dia pulau Tioman yang menghadap Laut Cina Selatan. So every time monsoon kita yang paling heavily impacted from all the wave, angin. So air current kita pun lagi kuat berbanding kampung-kampung yang menghadap mainland kan. So kita punya coral health dia agak degraded every season. So that's why kita buat coral rehabilitation kat sini. Selain sea turtle conservation dengan coral rehabilitation, kita juga ada waste management program kat sini. Sebab kita memang tourism island. So kita juga pulau bebas cukai. So bila kita ada a few store yang bebas cukai. So bila bebas cukai, orang akan consume produk so dengan lebih banyak lah sebab dia lagi murah kan. So kita ada banyak waste dekat sini. Dan disebabkan kita ni dekat pulau, kita tak ada any mechanism on transporting all the waste to the mainland. Kalau ada pun dia sangat mahal sebab kita kena keluar kargo. So kita guna incinerator dekat sini. Incinerator tu ialah this big machine. So kita segregate the sampah, keringkan, make sure dia fit untuk masuk dalam incinerator tu. So dia akan burn all the sampah.
So bila kita bakar, dia akan produce asap kan, dia akan produce banyak carbon dioxide. So apa yang kita cuba buat ialah kita akan collect semua sampah-sampah yang boleh digital semula. Lepas tu kita akan ada kita orang ada mesin kat sini, mesin kita panggil precious plastic. So kita boleh cairkan plastik tu dan buat new product macam souvenirs, coaster. So kita boleh jual dekat turis. So sampah-sampah yang lain, waste-waste yang lain macam plastik, tin, So you mean to besi. say all the recycling work ni is also part of your project? Ya, Is it? ya. Oh, interesting. So Wow. macam mana, macam kenapa si Turtle Project ada waste management kan? Sebab mula-mula kita start project ni dengan just si Turtle Conservation Program je. Tak ada coral, tak ada waste semua. Tapi makin lama kita buat research, makin kita tahu sebenarnya benda-benda ni ada hubung kait dengan turtle punya ekosistem. Macam coral kan tempat dia makan, tempat dia berehat. So kalau tak ada healthy coral, then dia orang tak boleh nak berehat kat situ. So that's why kita rehab all the corals. Then kita ada plastic pollution. Sebab kita pulau tengah-tengah Laut Cina Selatan. So kadang-kadang bukan sampah dari darat, sampah yang dibawa daripada ombak. So ada banyak. So kita macam kalau kita tak buat, then kalau kita nak harapkan local vendor je, alam flora je, dia orang tak termakan. Jadi kan kalau macam kita lah volunteer kan, sebagai puan, macam yang puan kata tadi, dibahagi beberapa ni kan aktiviti untuk volunteer. Macam contoh tadi puan kata coral rehab, sea turtle, waste management kan. So contoh kalau kami as student ni, kami masuk ni akan diberi terus ke masuk ke sea turtle ke macam mana? Ada punya programnya. Kita orang ada rutin kat sini. Macam for the first few days, korang akan go through trainings. So, you guys memang akan directly involved dalam sea turtle conservation dengan waste management program. So, memang macam recycling tu, kita dalam 3 kali seminggu, kita akan naik sidecar. Sidecar tu motor, lepas tu tepi tu ada platform. Lepas tu, kita akan go collect all the bins dekat pondok recycling, bawa balik dekat kita punya recycling center. So, memang semua volunteer kena buat. Our sea turtle program pun you kena patrol the beach, go for boat patrol, lepas tu kita relocate the eggs masuk hatchery, kita monitor temperature semua. So semua tu benda yang korang boleh buat lepas dapat training. Tapi for our coral rehabilitation punya program, you must have a diving license lah. Then you must did over 20 dive sessions sebab untuk tanam the coral, untuk clean the coral, so you kena ada perfect buoyancy supaya you tak terlanggar coral-coral hidup yang lain. So untuk coral rehabilitation je ada specific requirement. Yang lain semua decent person can do lah. So why is it important Puan Siti Hawa for us to have these conservation centers? Are we suggesting that penyu is extinct, or can't they breed by themselves? Why do they need our help in preparing, having all these conservation centers? Penyu memang antara spesies yang dah terancam. So sebelum ni kita ada 30 spesies lebih beratus-ratus tahun dulu. Jadi pada tahun 2023 kita ada 7 spesies je tinggal. Dan dekat Malaysia kita ada 4. Tapi kita tengah consider untuk labelkan spesies penyu belimbing sebagai technically extinct in Malaysia. Sebab Technically dia apa? Technically extinct. Extinct, okay. Maksudnya dia ada dekat perairan kita tapi dia tak naik untuk bertelur. Dekat perairan, dekat pantai-pantai Malaysia. So sarang yang terakhir daripada penyu belimbing from the leatherbacks adalah dekat Pulau Redang, saya rasa pada tahun 2018. Sejak tahun 2018 kita dah tak ada ibu penyu belimbing yang datang bertelur. So apa punca dia? Dia ada banyak punca, tapi I would say the main thing, the major cause is of course climate change. Sebab si turtle ni dia punya jantina dia bergantung kepada suhu pasir. Suhu pasir tempat dia diperamkan, tempat dia diincubatekan. So macam kalau 29 degree ke atas, kita akan produce
female babies. So I dia punya ratio see. between males dengan females dah tak sama. Then even when kalau kita produce the same numbers pun, once they go into the ocean, dia ada banyak predators kat dalam ocean pula. So macam ada Okay. big fish, lepas tu then kena langgar propeller, kena langgar boat, lepas tu luka, lepas tu mungkin termakan plastik. So bila termakan plastik, dia punya saluran pernafasan tersumbat, dia akan menyebabkan bloating. So bila dia bloating, ada udara dalam dia punya usus, dia akan terapung je. Bila dia terapung, makanan dia ada kat bawah. So dia tak boleh nak dive down untuk cari makan. So akan mati kelaparan. Lepas tu ada yang tersangkut dekat pukat hantu. So bila tersangkut kat pukat, dia nak naik kena bernafas. Tak boleh naik bernafas, so akan mati kelemasan. So dia ada banyak contributing factors kepada extinction. So, Puan Hawa, since our topic for today is mainly focused on conservancy factors, tadi pun Puan Hawa ada cakap dekat Malaysia ni tinggal lagi 4 spesies penyu. Jadi boleh tak Puan Hawa explain kenapa penyu ni sangat penting untuk kita punya laut? Boleh Puan terangkan? Boleh. Sebenarnya penyu ni dia ialah satu keystone species. Keystone species ni dia macam spesies yang dia tak ada impact, dia tak ada banyak function, tapi function dia yang 2-3 tu sangat besar. So kalau dia is removed from the ecosystem ataupun removed from the chain, dia akan berlaku disruption kepada the whole marine ecosystem. Macam tu. So first dia control marine pest. Marine pest ni kita cakap macam obo-obo lah kan. Kalau banyak sangat obo-obo pun nanti bahaya kepada kita manusia, dan kalau dia consume banyak oksigen pun nanti tak cukup oksigen untuk spesies-spesies yang lain. So one of the function is dia control marine pest. Macam penyu dia akan makan obo-obo, so dia akan keep the population stable lah. Lepas tu satu lagi, bila dia bertelur, dia bertelur dekat pantai kan. So telur dia yang tak hatch tu, yang tadi yang korang ada pergi nampak kan, anak penyu mati, tak pun ada nampak penyu yang tak belut pun jadi macam telur masak kan. Ada. Telur masak. So dia akan jadi nutrien kepada pokok-pokok, kepada vegetation, kepada coastal vegetation, yang sebenarnya sangat penting untuk kita ada coastal defense ni against ombak-ombak besar, dan juga untuk menghalang daripada berlakunya hakisan, sebab akar-akar pokok ni yang akan cengkam pasir tu. So bila ombak datang, dia akan keep tanah dan pasir tu kat situ tak terhakis. Macam tu. So telur-telur tu akan provide nutrien, dia akan jadi macam baja lah untuk kuatkan lagi akar tu. Lepas tu Puan, berapa kalau penyu tu kan bertelur, berapa purata dia? Maksudnya dalam 60-70 dia bertelur tu, berapa yang hidup anaknya? Dia depend on each situation. Macam kalau dekat projek saya tahun ni kita ada 79% hatching success rate. Kita ada a few sarang yang 100% dia hatch. Kita ada sarang yang tak hatch langsung. Kita ada sarang yang out of 100 macam 95 hatch macam tu. So dia bergantung kepada macam mana kita punya proses of relocation. Adakah kita mishandling all the eggs waktu kita ambil daripada dia punya sarang masuk ke sarang baru ke. Mungkin sarang baru yang kita tanam tu ada fungus yang menyebabkan fungus infection ke. Dan juga mungkin telur-telur yang dia lay tu tak subur. Maksudnya dia dah ada telur dalam perut dia kan. So dia perlukan penyu jantan untuk suburkan telur-telur tu. Tapi dia tak dapat jumpa penyu jantan. At the same time dia kena release telur tu habis. So bila dia release telur tu tanpa subur, so that's why dia tak hatch. Satu pun tak hatch. Maknanya kalau kita ada case di mana satu pun telur tak hatch out of all the eggs, maksudnya kita assume ni telur yang tak subur. Macam tu. Okay, bercakap tentang telur penyu ni, kita tahu seperti mana kita tahu, ada juga dekat pasar, dekat Terengganu saya nampak kan, dia orang jual telur penyu Puan. Jadi Puan, macam mana kita nak, how we want to solve the solutions or any
regulations in order to better the trade posed by this human consumption. Maksudnya macam mana kita nak mencegah daripada berlaku penjualan manusia? Kalau kita nak bercakap tentang cetacean egg consumption ni, kita kena look back to our history like 100 years ago. Dulu kita punya food sources tu limited, especially orang yang duduk dekat pulau kan, nak berkebun tanah pasir semua kan. So that's why some people makan telur penyu. So previously dulu it was for personal consumption, macam satu sarang tu ada 100 kan. So dia ambil lah dalam 10, 20 untuk personal consumption, makan sendiri-sendiri. So then kita enter colonization area di mana kita more to business. Kalau tak ada something to trade for, then you won't get something. So people start selling turtle egg in order to trade for another product kan. So that's how personal consumption turns into commercialization. So waktu dikomersialkan tu, it was for their own survival jugalah. Tapi sekarang kita dah evolve, kita ada banyak food resources, tapi kita masih ada lagi the culture of eating sea turtle egg sebab dia dah jadi tradition. Dan saya tak pernah makan, tapi orang cakap kalau buat jeruk tu sedap lah, dan dia memang taste nenek-nenek kita lah makan benda peram-peram kan. So kita sekarang kan macam McD. So orang tua-tua masih lagi nak makan benda-benda yang dia orang makan waktu dia orang kecil-kecil tu dulu. So bila ada demand, ada supply. Dan kadang-kadang supply ni dia tak match dengan demand pun, macam orang tua-tua je makan. Dan orang tua-tua pun dah lama, dah banyak yang dah gone kan. So macam kalau korang tengok jual-jual dekat pasar tu kan, lama tak ada siapa beli sebab memang dah tak ada banyak demand, sebab orang muda-muda memang tak makan. So untuk menangani masalah ni, kita ada few states, ada negeri-negeri yang dah impose total ban on sea turtle selling, macam Terengganu, Sabah dan Sarawak memang dia dah letak ban, tak boleh langsung ada penjualan. Tapi walaupun dia dah ada law untuk ban dan untuk denda siapa-siapa yang ditangkap, masih lagi dijual secara terbuka kat pasar payang, semua kat pasar-pasar. Hari tu saya ada nampak ada orang report, ada orang share dekat Facebook lagi, tanya siapa nak. Macam tu. So semua ni berlaku sebab kurang enforcement daripada pihak-pihak berkuasa lah. Tapi kita pun tak boleh salahkan jabatan terlibat juga sebab benda ni adalah satu benda yang baru untuk Malaysia. Kita pun baru je post ban on sea turtle egg. So mungkin dia orang masih lagi merangka kaedah-kaedah enforcement, macam mana nak enforce benda ni ke. Dan mungkin juga sebab benda ni dah jadi traditions dalam local community, so out of respect dia orang tak buat something sebab to respect the local culture. It happens here juga. So dekat Tioman pun ada isu poaching, tapi diorang tak, I believe the local memang tak poach for commercial. Orang-orang tua dia just ambil 10 macam tu, sebab kadang-kadang kita jumpa sarang yang dah bergali tapi penyu telur masih ada, so kita assume dia orang ambil for personal consumption. Tapi disebabkan our neighboring states, Terengganu dia post ban, dan dia ada dia increase enforcement on nesting beaches. So semua commercial poachers yang dulu dia pergi poach dekat Terengganu punya nesting beach, dia mula datang ke Tioman, dia mula datang ke Cerating. Sebab dekat Pahang belum ada lagi legislation on sea turtle eggs punya ban. Macam tu. Naik dengar tu, jangan makan telur penyu Naik. Jangan. Tak pernah makan, jangan risau. Tak pernah makan. Puan, betul ke? Macam saya adalah baca Google dan apa ni telur penyu ada khasiat. Betul ke tu mitos je Puan? Boleh Puan explain dekat turtle sini? Sebenarnya tak ada research paper yang buktikan bahawa ada khasiat-khasiat dari segi kesihatan lah daripada telur penyu ni. Tapi semua cerita-cerita yang kita dengar adalah cerita-cerita daripada orang-orang tua kita. Mungkin ya, sebab saya pun ada dengar cerita yang makan, so kita boleh kerja keras lah. Tapi setakat sekarang tak ada lagi scientific papers yang mengesahkan bahawa adanya khasiat tambahan daripada sea turtle punya telur.
Jadi Puan, kalau dekat Pulau Tioman tu yang paling tinggi umurnya berapa dalam data paling lama lah penyu pernah hidup? Kita ada penyu yang berusia kita our project started in 2006 tapi 5 tahun sebelum tu government agencies Jabatan Perikanan yang run. So kita ada penyu yang datang balik. Penyu tu adalah penyu yang sama dengan anak penyu yang dilepaskan waktu zaman projek perikanan tu. Maksudnya daripada tahun 2001, penyu tu tahun 2002. Mungkin ada penyu yang lebih tua tapi kita tak ada rekod yang mengatakan dia ni umur berapa. So rekod-rekod yang kita adalah berdasarkan rekod daripada research yang pernah dibuat, dan di Tioman ni start tahun 2001. So tu je data yang kita ada. Tapi kalau kita tengok physical features dia orang, saya rasa ada penyu yang saya pernah jumpa berusia dekat 70 tahun sebab dia memang nampak dah tua langsung. Macam tu. Oh, tua juga. Itu kiranya berat dia berapa Puan? Maksudnya berat dia punya tu, kelebaran dia sama macam manusia ke macam mana? Oh, dia berbeza-beza ikut tinggi penyu. kan? Dia berbeza-beza ikut penyu. Kalau penyu kat sini kita ada dua je, penyu karah dengan penyu agar. Penyu agar dia boleh pergi sampai 1.5 meter. Oh, sama tinggi dengan saya. Dia boleh pergi sampai 1.5 meter, berat dia boleh Tinggi sampai tu. boleh sampai 80 kilo. Wow. Besar. Besar. Saya pernah ada satu kali tu penyu tu, ni kelakar lah. Dia akan bertelur dekat vegetation line lah, dekat akar-akar pokok sebab dia nak tempat yang secure kan. Ada satu time tu lepas dia bertelur kan, dia pergi menyondol masuk dalam akar lagi. So kalau dia masuk dalam lagi, dia akan ada problem nak keluar balik. So kita orang terpaksa tarik, saya dan lagi 2-3 volunteer kan. Tak lepas nak tarik sebab dia berat sangat. Isi macam dalam 90 lebih sampai kita orang terpaksa kau kena tolong Puan Awal Naim. Kau kena tolong Puan Awal. Baik ni. Saya tak kuat lah. Tapi sebab apa ya penyu ni macam tu? Dia takut ke macam mana Puan? Sampai dia nyorok balik tu. Kadang-kadang dia orang disoriented sebab penyu ni dia alah pada cahaya lampu, especially lampu putih. So dia sensitif. So kalau korang datang sini, kita malam-malam semua guna lampu kuning, ataupun kalau our team yang buat beach patrol, kita guna lampu merah, red light. So dekat sini, disebabkan sini juga adalah kawasan pelancongan, so kita ada lampu putih lah yang TNB install. Sebab bahaya juga kalau tak ada lampu gelap langsung kan. So kadang-kadang dia disoriented bila dia nampak lampu ni. So bila dia nampak lampu dia macam silau. Bila dia silau dia jadi blur. Bila jadi blur dia tak tahu nak buat apa, dia ke depan je, ke depan. Macam tu. So Puan, during our visit dekat Turtle punya conservation center kat Melaka hari tu kan, time briefing dia ada cakap pasal imprinting. Maksudnya turtle tu kena sentuh tanah tu. Kotlah Puan boleh explain to our audience for today pasal tu. Sebab bagi saya benda tu menarik lah. Boleh. So si turtle ni uniknya sebab dia guna imprinting proses tu. So that's why bagi saya dia antara spesies yang saya rasa macam wow, majestic macam tu. Sebab anak-anak penyu yang menetas kita lepas Majestic majestic. So, anak-anak penyu yang kita lepas 20 ke 25 tahun selepasnya dia akan patah balik dekat pantai yang sama untuk dia bertelur. So dia macam ingat kampung lah. Tak seperti dia tak melupakan kulitnya kalau dia sebuah kacang. So dia akan macam mana dia nak ingat, macam mana dia nak hold the memories untuk dia patah balik ke tempat yang sama selepas 25 tahun. So saya cerita sikit dia punya life cycle lah. So start daripada bertelur, dia proses incubation dia 60 hari. So lepas tu kita akan release. So waktu kita release tu kita kena make sure dia in touch with the sand. Lepas tu kita kena make sure ada bau daripada pasir tu. Kita kena make sure ada cahaya bulan untuk dia imprint kan. Sebab cahaya bulan tu penting untuk kita punya electromagnet. So dia gunakan magnetism tu dan dia akan serap semua memori tu, imprint semua memori tu dalam dia punya memory nerve. So dia unik sebab dia ada satu memori
Ni tak ada research lagi on how the memory works, tapi dia orang memang ada satu memory process di mana dia akan ingat, imprint on everything, bau tanah, bau pasir, bau ombak, arah angin, elektromagnetik, semua tu. So dia akan waktu kita lepaskan, dia akan follow cahaya matahari, cahaya bulan tu. Dia akan follow. So bila dia dah masuk ke dalam air, untuk the first 7 days, dia ada enough makanan dalam embryo dia yang mak dia tinggalkan pada dalam telur tu kan. So untuk the first 7 days tu, 1 minggu tu dia akan practice berenang dekat area-area shore je. So dia akan practice dia punya diving skill sebab dia nak kena naik bertelur, naik bernafas, turun makan. So dia kena practice dia punya buoyancy, diving skill dia semua dia kena practice. So lepas dia confident, lepas seminggu tu dia akan keluar sikit masuk ke laut dalam. Waktu ke laut dalam tu, waktu tu dia akan dive, naik, dive turun untuk makan bertelur. So bila dia dah confident, dia akan keluar lagi dan ditarik masuk dalam current air. So bila masuk dalam current air ni, you guys tengok Finding Nemo tak? Tengok Puan, tengok favorite Puan. Tengok Puan, tengok. Suka Tapi the sangat. same. So dia masuk je dalam current tu, di mana current tu bawa dia pergi. So kadang-kadang sampailah ke Australia, ke Sri Lanka, ke India, Mexico, semua tu. Sebab dia conserve dia punya energy by just follow the current je. Kemana orang kata follow the flow, itulah kehidupan dia. Dia ikut je mana flow current tu bawa. So dia akan membesar dekat kawasan-kawasan dia stop, macam mungkin dekat area Mexico ke Australia ke apa kan. So but then bila dia dah matang, umur dalam 20 ke 25 tahun, bila dia dah matang dan dia dah produce telur, dia akan slowly cari jalan balik guna guna imprinted things yang dia dah imprint on waktu kita release dia, waktu dia babies tu. So, macam mana pun dia akan balik semula ke kawasan dia dilepaskan. Ni ada research paper to support that from I think Maldives ataupun Florida. So they put GPS trackers on baby turtle sebab the developed countries dia ada high tech technologies dan dia orang punya conservation project pun dah start way longer from us. So dia orang ada research paper to support that. So the same babies yang dia orang release balik dekat pulau tu after 25 years. I see. Faham Puan. Tapi saya terfikirlah, I'm wondering about, macam saya ada pernah baca satu artikel tahun lepas lah, dalam bulan Julai macam tu. Saya baca yang mayat penyu hijau ni terapung dekat Pulau Kapas. So saya terfikir, ada tak dekat Pulau Tioman kes-kes macam ni? So macam mana Puan handle? Saya personally pernah handle 3 kes bangkai penyu. Satu dia memang terapung. So bila kita buat necropsy, kita buka bahagian badan dia, memang ada air bubbles dalam dia punya usus. So macam tadi saya cakap, air bubbles tu menyebabkan dia terapung, dia tak boleh dive. So dia mungkin mati kelaparan sebab dia punya lemak-lemak semua dah bertukar jadi muscle. So maknanya dia memang try hard lah nak dive tapi tak boleh sebab dia memang dah terapung. Lepas tu lagi satu, saya ada satu kes lagi dekat Kampung Mukut. Saya kena pergi ke kampung lain, terapung juga, ada luka dekat bahagian tepi perut dia. Tapi waktu tu saya tak dapat clearance untuk buat necropsy sebab kalau nak buat necropsy ni kena ada tempat yang sesuai, kena ada peralatan yang sesuai dan waktu tu saya tak bawa apa-apa peralatan. Tapi kita assume dia pun daripada masalah buoyancy juga sebab dia terapung. Dan ada bila dekat dia ada luka dekat tepi dan dia tak ada apa-apa parut kena boat propeller ke apa. So kita assume dia ada ingest plastik yang menyebabkan ada air bubbles dalam usus dia. So the third case penyu juvenile lagi, tak besar lagi, kecil. Ada luka, ada kesan pecah terkena boat propeller, kipas boat yang kat bawah yang pusing-pusing kan. Oh, sakitnya. So bila kena tu, especially dia kecil, penyu tu kecil tapi luka tu besar, so mungkin cedera lah.
Itu Yalah. 3 yang saya sendiri handle, tapi ada kita orang punya another NGO dekat Tekek, Reef Check Malaysia. Dia orang selalu buat underwater clean up, so remove all the ghost net. So earlier last year waktu dia orang buat clean up, ada satu hari tu ada 5 penyu tersangkut. 2 juvenile, the rest is adult kot rasanya. So 5 penyu tersangkut kat ghost net, so 5 tu mati. Dan ada juga last year saya ada sembang dengan orang-orang kampung lain. So dia orang pun ada juga nampak penyu mati, tapi dia orang tak report sebab dia orang tak tahu proses-proses nak mereport semua. So dia orang tanam sendiri. So saya rasa memang ada banyak isu kematian penyu sekarang, bukan dekat Tioman je, dekat pulau-pulau lain pun banyak, especially kalau pulau tu ada active human activities macam tourism. Of course kita ada banyak boat, especially boat tu tak guna propel guard. Bekerja dalam bidang ni bagi Puan profitable tak? Ataupun Puan buat ni because of the humanity itself? Macam sebab untuk The love of penyu. the love menyelamatkan penyu gitu. Kan, saya pun buat PD Talk ni because of the love of my student. Oh, beda. Tapi sejujurnya as much as I love sea turtle, I kena put my survival first lah. So tapi macam conservation careers dia tak make much money as the other conservation. Tapi kalau you are really passionate, then you can go, you akan nak lah proceed with the career. Even for me, the pay tak banyak sangat, tapi untuk I bayar hutang PTPTN, Yelah. untuk for me to Lepas have lah a ya. lavish life, lepas lah all the commitment dan untuk saving sikit, lepas lah. Tapi dia bukan profitable sangat. Tapi most of the conservation project yang I tahu, even though dia punya salary tak tinggi, tapi dia provide macam penginapan, makanan. So macam I pun save banyak sebab I kat sini rumah dia orang provide, makan, minum dia orang provide. Lepas tu banyak lagi lah travel cost, kalau I keluar pergi mana-mana dia orang provide. So basically I punya commitment, I punya gaji hanya untuk bayar loan commitment je. I tak guna untuk kadang-kadang I guna lah kalau I rasa macam nak makan sikit kan. Tapi macam I boleh save banyak. Interesting that you mentioned that. Kalau misalnya kita buat program volunteer ataupun CSR, jadi kalau macam dekat Melaka ni, diorang pergi half day, they spend there, they balik, you know. Tapi kalau kat Pulau Tioman tak mungkin lah kita pergi day trip kan. Jadi dia mestilah you spend 1 or 2 nights, I don't know. But do you offer those packages ataupun kita kena arrange our own lodging, you know? And if you prepare the lodging, what would be the cost like, you know? So dekat our project, kita minimum stay untuk conservation volunteering ialah 7 hari. Sebab the first few weeks you kena go through trainings, and then the rest of your stay tu you can do your own activity lah. So kita provide accommodation, makan minum, lepas tu all the facilities, macam kalau you nak scuba dive, kita ada semua all the equipments, nak snorkeling, nak kayak. Ayo, I pergilah. Bye. Datang je. Awal lah video, tak habis lagi kita. Saya pergilah, saya pergi. Saya perlu laut sekarang ni. Saya perlu laut. Sebab Tioman especially juara, I'm promoting juara of course. Kita selalunya orang fikir macam kalau datang Tioman kita nak buat aktiviti air je, boleh pergi snorkeling je. Tapi kampung juara tak. So you boleh hike, pergi waterfall, you boleh kayak masuk mangrove river, tengok ular sawa, tengok all the mangrove sawa? Tak apalah, tanah. Tak, dia duduk senyap je kat atas pokok tu, tak kacau. Tanah. So kita boleh buat rock climbing. So ada aktiviti lain selain water activities dekat juara ni. So with our volunteer,
kita ada rutin tapi kita ada free times yang di mana dia orang boleh go Right. explore and do their own touristing lah. And for Okay. that we charge 1,000 untuk 1 minggu. Okay. What about internship program? Ada tak? Untuk internship Boleh program, guys nak intern. minimum period adalah untuk 3 bulan. Sebab our interns kita treat as staff juga. So your responsibility sama je dengan staff. So untuk get you trained, get you prepared on having the same responsibility as staff, so we need you for 3 months. Right. Oh, so boleh apply lah So currently ada intern? Currently kita ada 2 orang intern. Okay. Siapa nak pergi intern di Pulau Tioman, boleh lah. Why? Nak tanya, ada allowance tak kalau kita intern kat sana? Allowance. Saya pula je. Kita pun macam struggling conservation group juga, kita tak provide allowance, tapi makan, minum, penginapan semua provided. Nak tanya tentang volunteer program ni, ada hak umur ke? Anda kata kalau saya nak ajak family saya untuk join volunteering dekat Pulau Tioman, boleh ke? Okay, untuk kids under 12, dia kena datang dengan parents dia sebab kita tak ada staff yang qualified on handling kids. So kalau dia 12 tahun ke bawah, dia kena datang dengan guardian lah, bukan parents dia, macam kakak, abang pun boleh. Tapi bawah umur 18 tahun, kita ada parents dia kena isi liability release form. So kalau anything happen, then that is on them, not on us. Especially bila dia minor kan. So untuk minor, dia boleh datang seorang daripada umur 13 sampai 18, dia boleh datang tanpa ada guardian. Tapi dia punya parent kena agree yang kita tak hold any responsibility of the child. So selain daripada 18, you datang je lah seorang ke, satu kampung ke, boleh je. Ya, boleh lah. Faham. Kalau kalau macam tu kan, puan handle banyak aktiviti volunteer kan, ada tak macam, saya tertanya lah, ada tak macam cabaran lah yang macam puan rasa kenapa aku kat sini, macam tu, macam beratnya cabarannya sepanjang puan handle volunteer program tu, rasa macam nak mengamuk macam tu ke, dengan lokal ke dengan foreigner ke, ada tak? Adalah a few macam setbacks lah yang I boleh cakap, sebab macam saya cakap tadi, telur penyu ni kan dia ada, telur penyu punya consumption ni issues between conservation dengan community. So dia dah jadi diorang punya tradition. So sometimes kita ada a few issue lah dengan orang kampung yang still nak consume si turtle punya egg. Kadang-kadang macam kita rasa macam kita dah try our best untuk educate diorang, tapi kenapa diorang masih tak faham macam tu. So during that time, so I macam reflect balik lah, mungkin ada communication issues ke, so mungkin kita punya campaign material yang tak mudah difahami oleh orang-orang kampung ke. So I think back lah on how to, kadang-kadang I pun macam accept je, kadang-kadang memang ada problem yang memang tak boleh diselesaikan pun. So kita takat yang kita boleh deal je lah. Yeah, it's so interesting. Saya nak tanya, berapa lama bila penyu tu hatch, you keep them before you release them, and when you mention juvenile, how old is that sebenarnya umur dia? Dan are you trying to say umur berapa yang umur juvenile tu, maknanya dia dah boleh be on their own lah. So macam turtle ni dia tak perlu mother dia. Betul? Tak ada. Si turtle memang dia tak ada mother instinct langsung. The closest to mother instinct ialah bila dia orang lepas bertelur, dia buat camouflage nest. So dia distract poachers daripada the real nest. That is the closest mother instinct yang dia orang buat. So anak penyu ni dia on their own. So bila dia grow bigger than the size of a hatchling, so kita consider dia juvenile sampai dia adult age, sampai dia dah boleh mating. So
So that is the period between the period of a juvenile turtle. So you mentioned they don't have mother instinct, which means I assume dia kita tak boleh, dia tak kenal lah kalau misalnya kita yang jaga dia, kita if we want to keep them as pet, dia tak ada that sort of bonding lah dengan human. Tak pernah ada research lagi. So saya rasa tak kot, sebab dia orang memang tak ada langsung macam bonding punya insting. Even with the mothers pun tak ada. So Puan, saya wondering lah kan, macam kita tahu lah kan, volunteer benefits ni banyak kan. Puan sendiri pun banyak terlibat and educate people to save turtles. Tapi untuk diri Puan sendiri, pernah tak Puan macam rasa drain lah dengan apa yang Puan buat? Dengan Tadi Naif dah tanya. Oh, soalan yang sama okay. Okay. Saya rasa kan Dia dah maksud drain dah. Fina Dia tu, dah drain dah. saya rasa maksud Fina tu Fina nak tanya tentang macam apa pengalaman manis Puan kot. Tertukar tadi tu. Pengalaman manis Puan sepanjang dekat ni Dengan kan. penyu, dengan penyu. Dengan penyu. Yang paling Puan ingat sampai sekarang. Pengalaman manis banyak, tapi kalau pengalaman yang macam life changing macam tu, first time saya follow patrol team pergi tengok penyu. So kita malam-malam akan patrol the beach. So kalau ada ibu yang naik bertelur, so kita akan tunggulah. Sebab kadang-kadang kita ada anjing, kita ada monitor lizard, ada biawak yang akan makan telur tu kalau dia orang tahu ada ibu bertelur. So kita akan secure ibu yang bertelur tu lah. So first time saya nampak proses penyu bertelur tu, rasa macam sebab daripada dia keluar air, dia nak kena merangkak, nak naik ke vegetation line untuk dia bertelur tu ambil masa dalam sejam lebih. So lepas dia sampai dekat tempat yang dia rasa macam sesuai untuk dia bertelur, dia akan spend lagi dalam sejam untuk dia gali lubang mengikut kedalaman yang dia rasa sesuai untuk dia bertelur lah. So all that time, all that effort untuk menetas untuk bertelur, so membuatkan saya rasa macam the same thing happens to every species lah. Untuk for new life yang kita nak create, so it takes a lot of effort and of course pain untuk buat nyawa-nyawa baru. So it change how I see life lah sebelum ni, sebab kita macam kita care for our life tapi we don't really actually about other kan, especially other species lah. Macam kalau manusia tu kita kalau ada orang mati kita sedih juga lah, tapi macam binatang mati tu kita rasa macam nak buat apa tu life kan. So dia membuatkan saya nampak kepentingan every species lah, macam membuatkan saya explore the concept of coexisting between all the species, membuatkan saya lebih faham keperluan setiap spesies dalam ekosistem ni. So dia macam life changing. So waktu that night saya sepatutnya kena relocate the eggs masuk dalam new nest dekat kita punya hatchery yang ada pagar semua. So saya rasa macam kalau dia dah spend 2 jam untuk bertelur, kalau aku yang relocate the eggs, lepas tu kalau I mishandle the eggs waktu proses relocation tu, telur-telur tu akan rosak dan mungkin takkan menetas lah. So saya rasa macam this is a lot of responsibility for me as a first timer. So macam I value life, other life more lah. Yeah, more. Very theory. Sometimes you feel macam they have like some kind of unspoken pain, like you feel like they cannot express themselves, So to me, turtles are special. They're very special. Yeah. Same. I know, right? So turtle ni, Puan Hawa, dia macam haiwan dua alam lah. They have to have the water. They need the water. They can live on land as well. But how long can they last being underwater before they need air? They need the air. Dia bergantung kepada size dan aktiviti yang dia buat. So kalau dia just duduk saja lepak-lepak dekat coral, so dia boleh sampai 2 minit.
kalau di waktu tu dia tengah dive down nak cari makan dan di dalam 1 minit macam tu. So 1 minit dia dive, makan, naik balik ambil udara macam tu. So usually they are not in the deep water sea area lah. Selalunya dekat deep water area ni penyu-penyu yang dah tua, yang dah tak bergerak banyak. So bila dia tak bergerak banyak, dia require less oxygen, dia guna less oxygen. Oh. So kalau penyu-penyu yang masih aktif ni, dia just in between je. So you mean to say when they are in the deep water, when they need the oxygen, they just dive up, is it? Okay. So if you actually swim across big seas, kan? Obviously it's kind of dangerous with all the winds and all that. So most of the time we find turtles, sometimes they die on like beaches area, they maybe the water brought them there. Do we find turtles mati dalam laut other than the fact that tersangkut, tersadung or whatever, but die naturally? Ada. Kita ada a few dive spots yang menjadikan tempat kubur penyu sebagai one of the attraction. So selalunya penyu yang tua-tua ni dia akan masuk ke dalam cave yang bawah-bawah tanah kan. Sebab dia dah tahu dah dia memang akan mati. So dia macam just relax dalam situ. Lepas tu memang ada dia punya bone semua. So ada a few dive spot yang memang bawa dia orang punya diver, inilah tempat kubur penyu macam tu. Oh, like that. Ada yang mati, memang ada case yang mati underwater. So maknanya dia orang ni kalau nak mati pun dia tak nak ada orang lah. They go and hide macam kucing kan. Kucing kalau dia nak mati dia kena, apa chances kita boleh selamatkan penyu belimbing ni sebenarnya? Apa yang kita boleh buat? On your side jugalah. On our personal capacity, kita boleh buat advocacy, awareness program, education program. Tapi untuk kita selamatkan penyu-penyu ni technically, so kita kena revise balik kita punya policies on conservation, on marine development. Macam tu. Lepas tu kita especially semua sebenarnya semua cara kaedah macam mana nak tolong ni kena jalan serentak. So the one working with the policy kena make better policy. The one working on the ground with the sea turtle kena do better untuk produce higher rates of hatching. So the one yang public then can do education, boleh spread awareness. So all these things kena berjalan serentak. So dia tak ada macam this activities is higher than the other activities. So semua kena berjalan serentak. So semua orang ada role sendiri. So on a personal capacity, apa yang kita boleh buat ialah spread awareness so that more people knows that our turtle sebenarnya memang tengah terancam, dan apa ways on, apa do's and don'ts yang kita boleh buat untuk help with the species. Dan ni agak penting. So sebenarnya semua private conservation project ni dia ada lack of funding actually. So that is why we came out with volunteer program. So we get fees from the volunteers, so we get extra manpowers untuk help with the project operation. So maybe if you want to help, then you can help organize a fundraising campaign on platform macam GoFundMe ke, Simply Giving ke, Asia pula, Give Asia ke. So there's a lot of ways. So mungkin korang pun lepas ni boleh buat TikTok ke masing-masing cakap tentang kenapa kena jaga penyu. Boleh. Saya kalau TikTok saya on. Ada artis KBM apa nama? Boleh. Sangat boleh. Kita minta Puan Hawa guide kita macam mana, apa konten. Saya boleh bagi information, so korang guna creativity sendiri macam nak create content yang menarik. Itu penting tu kan. Kiranya Puan promote educational program ni biasanya apa main platform Puan? Kira Puan ada website dia ke pakai social media Facebook ke? Social media. Okay, so kita bolehlah panggil participant join, follow. Apa nama Puan punya Facebook ke apa dia ke yang biasa Puan ni promote?
juara Turtle Project. Dekat Facebook pun juara Turtle Project, dekat IG pun juara Turtle Project. Juara Turtle Project guys, go and follow. There you go. Yep. TikTok pun ada ke? Ada Sebab konten dia kan? kan Boleh share-share. team members kita orang ni semuanya bukan Gen Z, so kita tak explore lagi lah TikTok. Tapi saya memang nampak like a lot of advocacy dengan awareness potential yang boleh dibuat dekat TikTok. Is just that kita orang tak ada creativity Mungkin involved. kalau hire intern tu boleh tu. Kasih Boleh kerja tu. dia kat dia. Kalau ada Nak intern ikut- Gen Z nak ni ikut boleh, sana. boleh. InsyaAllah. Hmm. Ya. Gen X pun dah boleh buat dah konten sekarang. Gen Z apa lagi? Betul, madam. Okay. Yes, Davina. So lagi satu lah kan puan kan, saya tertanya kan, puan mention before sebelum ni yang turtle ni dia sensitif kat temperature kan. So depa pergi tak dekat tempat yang cold punya country lah, negara-negara yang 4 musim Dekat negara 4 musim ada, dekat Florida ada, US. Tapi Florida tu dia dah dekat equator line dah, dia dah macam semi tropical. Yes. Dia tak sejuk. Yang tu penyu spesies apa pun? Ke sama macam dekat Malaysia, macam ada penyu blimbing, penyu Saya cakap kara. Florida tu green turtle. Nama dia Green memang turtle. Macam ninja turtle lah. Oh. Ya, kan. Diorang Puan memang Hawa, tak macam mana? Tapi dia orang memang tak boleh hidup pun dekat tempat sejuk macam Antartika tu, memang tak ada lah sighting. tak of boleh. turtle. Tapi tadi saya cannot help masa tengok your background that banyak juga interest daripada orang luar negara datang ke conservation center. Diorang dapat awareness ni because of personal interest ataupun memang they are known as activists ataupun diorang ni memang tourist in general datang and contribute their volunteer effort dekat situ. Macam mana? Kita ada banyak factors lah kenapa dia orang datang volunteer here. Satu, memang dia orang ada passion on saving our marines. So they are looking for volunteering platform. So kat mana projek yang dia orang boleh volunteer, sebab dia orang memang ada passion. Satu lagi sebab dia nak buat something at the same time dia memang nak berjalan-jalan. So that's why kita ada long term volunteer, ada short term volunteer. So dan dia orang tak teragak-agak nak pilih negara-negara Asia sebab our currency memang way lower than dia orang punya currency lah. So macam kita orang punya fees kat sini 1,000 seminggu, for them is just like $300. Right. So, Sangat murah lah. so murah. So some of them are looking for cheaper place to stay sebab seminggu 1,000 tu memang murah kalau nak dibandingkan dengan hotel-hotel lain. And then you Right. also get the access to all the water activities punya equipment macam snorkel, mask, kayak semua. So it's a cheaper option. You mean orang luar pun dikenakan RM1,000 juga? Satu minggu? Orang luar ada 1,000 plus ada additional fees untuk makan minum, I think. Dan itulah, so banyak faktor. Tapi mostly yang saya handle on this project sebab dia nak help around, at the same time also nak jalan-jalan dekat Malaysia. So it is actually a good volunteerism. Ya, dia dah. Volunteerism. Kita pun macam ada approach a few macam tourism players. Dia orang approach kita macam nak package kan kita punya volunteering activities as dia orang punya volunteerism package. So macam Edu lah. macam tu. Edu tourism. Kalau dari segi arrival or occupancy in terms between the foreigners and the locals, yang mana lebih ramai datang to your center? Lebih ramainya foreigners. Oh, foreigners. Satu sebab tadi aku cakap currency kita lagi rendah, so dia orang can afford to pay for RM1,000.
Satu lagi sebab dia orang dah open to the culture where they can work remotely. So kalau kerja kat US tak perlu ada kat US, boleh work from anywhere in the world. So Malaysian kita tak open to that concept lagi. So kalau kerja kat KL, kena duduk kat KL, kena masuk office macam tu. Dan they want to come here sebab they want nak experience tropical life, tropical weather. The same kalau orang Malaysia datang, the same weather yang dia orang ada kat rumah dia orang sendiri. So why bother paying 1,000 kan? So macam tu lah, ada a few thoughts. Kenapa lagi banyak foreigners daripada Malaysian sendiri. So saya tak rasa sebab Malaysian don't care, tapi sebab Malaysian tak afford to do it because of this restriction lah. How close is your center with the main tourist area? Ada banyak resort ke kat situ? Sebelah kita orang memang ada 4-star resort, Coconut Grove. Sebelah Coconut Grove tu ada 5-star resort, The Barat Tioman. So memang kita memang kita orang dekat main tourist area kat sini. So kalau in terms of noise, macam mana you control for the turtles to come? Malam kat sini sebab kita educate all the resorts, sebab kita coexist dengan the other species dekat sini. So our long time education dengan outreach program dengan all the business owners kat sini, so dia orang pun faham. So dia orang tak boleh play loud music waktu malam. So kalau even if nak buat event yang memerlukan bunyi-bunyi yang bising pun, dia orang akan buat dekat at the back of their hotel lah. So bukan dekat betul-betul tepi ni. Banyak dia orang pun memang guna lampu kuning. So dia orang pun learn on how to adapt. Sebab tourism player ni dia orang faham. Orang datang sini sebab nak tengok penyu. Penyu tu sendiri adalah satu produk tourism. So dia orang pun nak tak nak, dia orang kena juga conserve penyu as part of their product. So that's a win-win situation lah for us conservation project kan. So you mean to say penyu ni bertelur waktu malam saja? Waktu malam. Oh, okay. The earliest one I had here pukul 8, paling lewat pun dalam pukul 7 pagi. Macam tu. Pukul 7 pagi tu pun sebab dia memang dah naik waktu malam, tapi dia asyik ubah-ubah tempat bertelur. Okay. So Puan, kan kita tahu turtle kan makan apa tu nama? Obor-obor. Obor-obor kan, semua jenis turtle yang makan obor-obor ataupun certain je? And kalau makan obor-obor ni consider as carnivore or herbivore? Penyu belimbing je yang makan obor-obor. Penyu belimbing dengan lagi satu penyu, bukan penyu Malaysia lah, I think loggerhead kot. Bukan semua spesies makan obor-obor. Dan bila dia makan obor-obor, memang kita consider dia omnivore. Dia makan obor-obor dan dalam masa yang sama dia pun makan rumpai laut juga. Jadi Puan, sebenarnya saya banyaklah belajar daripada Puan. Yang pertama saya belajar penyu ni banyak manfaat walaupun orang tak tahu benda tu. Bagi saya penyu ni kepentingan dia adalah dia bantu menjaga ekosistem laut, betul Puan? Dan juga saya belajar banyak fakta menarik tentang penyu. Saya juga belajar tentang mitos tentang telur penyu yang mana tadi Puan cakap penyu sebenarnya di banyak orang panggil apa tu telur penyu apa tu? Sensitif. Maksudnya yang mitos saya tahu kan penyu ni orang cakap banyak khasiat, sebenarnya tak. Sebenarnya banyak orang panggil bahayalah daripada khasiat. Lepas tu fakta yang menarik adalah yang tentang yang detect, yang boleh detect tu. Printing tu. Printing. Saya pun nak conclude juga tentang tadi Liana dah conclude tentang turtle. Jadi apa yang Puan sharekan pada kita hari ini, banyak tentang volunteer program, apa benefitnya, macam mana kita as student ataupun bila kita dah keluar daripada kita punya program degree ni, macam mana kita nak masuk pada volunteer program. Okay. Dan bagi saya
volunteer ni kita kena ada passion lah, bukan kita hanya ikut semata-mata. Betul kan Puan? Kita kena ada passion sebab volunteer, nama pun volunteer, kita tak pasti. Kita yang kena keluarkan duit, bukan yang kita terima duit. Jadi passion tu penting untuk kita join as volunteer. Lagi-lagi penyu kan semakin pupus. Memang pusat-pusat volunteer ni sangatlah memerlukan tenaga seperti kita. Lagi-lagi student ataupun Gen Z. Gen Z. Yes. Okay. Mana yang kalau rasa macam nak intern tu boleh lah. Memang Puan Hawa buka untuk program internship. Ramai-ramailah kita join ya. Okay. Yeah. So saya pun nak buat kesimpulan sikit lah kan, based apa yang kita learn hari ni from Puan Hawa. We truly appreciate your time to join us, and then to learn about turtles, the importance of turtle really makes me feel that sometimes we're just so kita ni tak kita rasa ni kita penting, manusia ni kadang-kadang bangga diri kan, dan sebenarnya kecil-kecil turtle tu pun lagi banyak dia punya purpose lah untuk kita punya kelangsungan hidup ni. Semuanya coexist with each other. So saya rasa penting untuk kita ada empathy and so kita boleh sama-sama bantu mereka, and mereka pun bantu kita untuk menjaga lautan tu menjadi lautan yang lebih sihat lah. Keluar dah utara dia. Keluar dah. Tak arti cover itu. Okay. Saya nak ambil kesempatan ni juga boleh? Kita ni dah sampai ke penghujung rancangan kan? Boleh ke saya ambil kesempatan sikit? Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Hawa. Kita sudah pun dah sampai ke penghujung program hari ini. Memang banyak sangat yang student saya dan saya juga belajar daripada sesi hari ini. Kalau when we talk about turtle being extinct and turtle conservation ni, memang dah lama dah saya dengar. Masa saya sekolah lagi, memang cikgu sekolah pun ada sebut. So imagine during my time when you don't even exist yet, they've already started talking about how important it is for us to save turtle. But I've never truly took time to really explore the real problem with our environment, with our earth, and what is truly causing our turtle to extinct today. So I think this program topic hari ini is very, very interesting for me because it's an eye-opener. It is an eye-opener, and in a way, it is really an opportunity for my students who are from the Gen Z to gain the understanding and knowledge. It's not easy. This knowledge today yang kita dapat ni bukan kita boleh dapat senang-senang. Kadang-kadang kita go TikTok, kita tengok, kita skim through, alah, turtle. Kadang-kadang tak interesting content dia. And Puan Siti Hawa pointed out a very good point daripada you all buat content yang memang tak ada meaning tu, lebih baik you buat awareness awareness so that people daily can actually learn. One content you say one thing, people can learn. Why turtle is significant to our earth, why turtle is important to our life. So if there's no people like us to do it, we cannot expect anybody else to do it. I think it is your responsibility as well to continue the effort and the work of our ancestors in preserving and saving our turtle so that your anak cucu later on can still enjoy and see turtle. Boleh. Ada sepatah dua kata Puan Hawa untuk kami. Of course, thank you for having me. Lepas tu, memang nampak obvious, memang nampak korang punya effort on making these events, like all the back story semua kan. Then also good effort from Madam sebab provide this platform for your student. So thank you. And bila tadi student kata they get out of their comfort zone tu memang nampak. So like keep that. Lepas tu it would be good for your skills, and if
I think even if I nampak this kind of experience dalam your resume, I will definitely ask for an interview session. Maybe help me with it. So it's a good thing that you guys have this. So make sure you learn from it lah. So jangan habis saja madam dapat A dah lupa semua. Itu biasa ya Puan Siti Hawa. Ni memang kacang lupakan kulit ni. Nanti madam bagi A habis semua. Langgar. Ah. So make sure you guys Korang learn jangan. from this. Yeah, so we already wrap up our session. Thank you for the advice from Madam Azwin dengan Puan Hawa. Okay, Ayu? Thank you so much, Puan Hawa and Madam, for the wonderful sharing. I believe that we have learned so much through sharing. So I would like to express my gratitude and appreciation to Puan Hawa, our panel speaker for today. Everyone give a big applause to Puan Hawa.